নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আমি জনাই আছো। পশ্চিমবংগত ফলাফল ঘোষণাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত পৰিস্থিতি বৰ্তমান সময়ত উত্তপ্ত হৈ পৰিছে। পশ্চিমবংগৰ ভবানীপুৰ সমষ্টিত বৰ্তমান সময়ত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে। মমতা বেনাৰ্জীৰ যিসকল সমৰ্থক আছে, তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যিসকল কৰ্মী আছে, তেওঁলোকে পৰিচয় পত্ৰ অবিহনে ভোট গণনা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে। উলুটাই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তাৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে, আমাক পৰিচয় পত্ৰ নালাগে, আমি মমতা বেনাৰ্জীৰ মানুহ, সেয়াই আমাৰ পৰিচয়। ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আমি লৈ আহিছো। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। পশ্চিমবংগত ফলাফল ঘোষণাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰথমটো নিৰ্বাচনী হিংসা। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। ভোট গণনাৰ পূৰ্বে প্ৰথমটো নিৰ্বাচনী হিংসা। নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু তৃণমূল কৰ্মীৰ মাজত হতাহতি লাগিছে। এই মুহূৰ্তৰ বিগ ব্ৰেকিং নিউজ। পশ্চিমবংগৰ পৰা আহিছে প্ৰথমটো নিৰ্বাচনী হিংসাৰ বাতৰি। এই মুহূৰ্তৰ এই ডাঙৰ খবৰ। পশ্চিমবংগত আৰম্ভ হৈ গৈছে নিৰ্বাচনী হিংসা। টিএমচিৰ কৰ্মী বলপূৰ্বকভাৱে ভোট গণনা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশৰ চেষ্টা কৰিছে। পশ্চিমবংগৰ ভবানীপুৰত সংঘটিত হৈছে নিৰ্বাচনী হিংসাত্মক ঘটনা। প্ৰথমটো খবৰ আহি পৰিছে, পৰিচয় পত্ৰ নোহোৱাকৈ ভোট কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰিছিল তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী আৰু ইয়াৰ পিছতে বাধা প্ৰদান কৰিছিল নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে। নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰাক লৈ পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে। তৃণমূল কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ দাবী, মমতাৰ সমৰ্থকক পৰিচয় পত্ৰৰ দৰকাৰ নাই, আমি মমতা বেনাৰ্জীৰ সমৰ্থক, আমাৰ পৰিচয় পত্ৰৰ দৰকাৰ নাই, মমতা বেনাৰ্জীয়ে হৈছে আমাৰ প্ৰথম আৰু শেষ পৰিচয়। এনেধৰণে বৰ্তমান সময়ত নিৰ্বাচনী হিংসা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পশ্চিমবংগৰ পৰা। এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ডাঙৰ খবৰ আহি পৰিছে, পশ্চিমবংগত বৰ্তমান সময়ত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে। দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো, পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত ভবানীপুৰত। এনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পশ্চিমবংগত বৰ্তমান সময়ত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে ভবানীপুৰ সমষ্টিত। ভবানীপুৰ সমষ্টিত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে। মমতা বেনাৰ্জীয়ে ভবানীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে আৰু ঠিক দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফলাফল ঘোষণাৰ বা ভোট গণনাৰ মাজত মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্ত বাকী। তাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত এনেধৰণৰ পৰিস্থিতি। बिल्कुल हमारा आई कार्ड है, देख लीजिए। उसके बाद आई कार्ड है, देखिए, उसको पूछिए, आपका कैमरा लेके जाइए, पूछिए। वो टीएमसी का गुंडा क्रिमिनल, हमारे पास आई कार्ड है। चलो এনেকৈ বৰ্তমান সময়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নিৰাপত্তাৰক্ষী আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মাজত হতাহতি। আমি দৃশ্যাংশসমূহ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো। আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰা নাই পৰিস্থিতি। তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীয়ে এনেধৰণে পৰিৱেশ উত্তপ্ত কৰি তুলিছে। বৰ্তমান সময়ত ভবানীপুৰ সমষ্টিৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছো। আমি মমতা বেনাৰ্জীৰ সমৰ্থক, মমতা বেনাৰ্জী আমাৰ প্ৰথম পৰিচয়, মমতা বেনাৰ্জী আমাৰ শেষ পৰিচয় আৰু পৰিচয় পত্ৰ অবিহনে ভোট গণনা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ বিচাৰিছে এইসকল তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তা আৰু যাক লৈ বাধা প্ৰদান কৰিছে নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে বাধা প্ৰদান কৰাক লৈ এনেধৰণে পৰিস্থিতি উত্তাল কৰি তুলিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তাই। চাওক এয়া। उसको पूछिए, आपका कैमरा लेके जाइए, पूछिए। वो टीएमसी का गुंडा क्रिमिनल, हमारे पास आई कार्ड है। चलो আৰু বিজেপি আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ মাজত হতাহতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই মুহূৰ্তত। বিজেপি কৰ্মী আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মাজত হতাহতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। পৰিচয় পত্ৰ বিচাৰিছে বিজেপিৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে তাত উপস্থিত হৈ তেওঁলোকে পৰিচয় পত্ৰ বিচাৰিছে, কাৰণ তেওঁলোক নিজেও পৰিচয় পত্ৰ জমা দিহে ভোট গণনা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিছে। কিন্তু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰিচয় পত্ৰ অবিহনে ভোট গণনা কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ কৰিব বিচাৰিছে আৰু ইয়াকে লৈ বৰ্তমান সময়ত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে।
तो उन लोग को पूछिए ना क्यों अलाउ नहीं कर रहे। उन लोग को पूछिए क्यों अलाउ नहीं कर रहे। तो इधर से कौन पासे से अंदर घुसा जाता है तो अंदर नहीं जाएंगे। तो हम लोग बाहर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसलिए। अच्छा, हाँ मतलब रोक रहे हैं। हाँ, क्यों उन लोग रोक नहीं रहे। रूल्स बता रहे हैं। सबके लिए अलग रूल्स नहीं होता है। सबके लिए रूल्स होगा तो एक ही रूल्स होगा। पास है आपके पास। पास का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। फाइल का बात हो रहा है। उनके पास तो पास है, आपके पास तो पास का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। उन लोग उधर से मना कर रहे हैं, फाइल और पेन अलाउ नहीं है, बट इधर से इन लोग को अलाउ हो रहा है। फाइल और पेन सब लेके घुस रहे हैं। क्यों? इलेक्शन कमीशन के लिए हम लोग के लिए एक ही रूल होना चाहिए। सबके लिए डिफरेंस रूल नहीं होना चाहिए। आपका एजेंट कहाँ है? देखिए वो लोग बिना आई कार्ड, जैसे हम लोग बैच लगाकर आई कार्ड लेकर आए हैं, ये सिस्टम से आए नहीं है। कोई अपने तरीके से सिर्फ दिखा रहे हैं। विदाउट आई कार्ड आके हंगामा किए हैं। तो हंगामा करने से खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। हंगामा करने से कोई फायदा नहीं है। भाजपा बहुमत में जीत रही है। पूरे बंगाल में, भवानीपुर में भी जीत रही है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे एजेंट जो हैं एकदम डट कर सामना करेंगे। और इस बार जिस प्रकार से भारतवर्ष में भाजपा की सरकार है, बंगाल में भी भाजपा की सरकार इस बार बनने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई कुछ नहीं, हम लोग बहुत आगे हैं। शुभेंदु दा बहुत आगे, बहुत आगे। এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বৰ্তমান সময়ত ভৱানীপুৰ সমষ্টিত এনেধৰণৰ নিৰ্বাচনী হিংসা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। বিজেপি কৰ্মী আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ মাজত এনেধৰণৰ হতাহতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ফলাফল ঘোষণাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত, ভোট গণনাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত বৰ্তমান সময়ত পৰিস্থিতি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে পশ্চিমবংগত। পশ্চিমবংগৰ পৰা আহি পৰিছে বৰ্তমান সময়ত নিৰ্বাচনী প্ৰথমটো হিংসাত্মক ঘটনাৰ খবৰ। এনেধৰণে হতাহতিত লিপ্ত হৈছে বিজেপি কৰ্মী আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কৰ্মী। কোনো পধ্যে পৰিচয় পত্ৰ দিব বিচৰা নাই তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তাই। তৃণমূল কংগ্ৰেছ কাৰ্যকৰ্তাৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে, আমি মমতা বেনাৰ্জীৰ মানুহ, মমতা বেনাৰ্জী আমাৰ পৰিচয়, মমতা বেনাৰ্জী আমাৰ প্ৰথম আৰু শেষ পৰিচয়, আমাক আই কাৰ্ডৰ বা পৰিচয় পত্ৰৰ কোনো দৰকাৰ নাই। এনেধৰণে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰে বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰ্তাসকল। জবাবদিহি কৰা হৈছে, কোনো পধ্যে এৰি দিব বিচৰা নাই আনকি বিজেপি কাৰ্যকৰ্তাসকলে। তাৰ পৰিৱেশ এই মুহূৰ্ত আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছো। बिल्कुल हमारा आई कार्ड है, देख लीजिए। उसके बाद आई कार्ड है, देखिए उसको पूछिए। आपका कैमरा लेके जाइए, पूछिए। वो टीएमसी का गुंडा क्रिमिनल। हमारे पास आई कार्ड है। चलो तो उन लोग को पूछिए ना क्यों अलाउ नहीं कर रहे। उन लोग को पूछिए क्यों अलाउ नहीं कर रहे। तो इधर से कौन पासे से अंदर घुसा जाता है तो अंदर नहीं जाएंगे। तो हम लोग बाहर से प्रोटेक्ट कर रहे हैं इसलिए। अच्छा, हाँ मतलब रोक रहे हैं। हाँ, क्यों उन लोग रोक नहीं रहे। रूल्स बता रहे हैं। सबके लिए अलग रूल्स नहीं होता है। सबके लिए रूल्स होगा तो एक ही रूल्स होगा। उनके पास तो पास है, आपके पास पास का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। फाइल का बात हो रहा है। उनके पास तो पास है, आपके पास तो पास का बात नहीं बोल रहा हूँ मैं। उन लोग उधर से मना कर रहे हैं, फाइल और पेन अलाउ नहीं है, बट इधर से इन लोग को अलाउ हो रहा है। फाइल और पेन सब लेके घुस रहे हैं। क्यों? इलेक्शन कमीशन के लिए हम लोग के लिए एक ही रूल होना चाहिए। सबके लिए डिफरेंस रूल नहीं होना चाहिए। आपका एजेंट कहाँ है? देखिए वो लोग बिना आई कार्ड, जैसे हम लोग बैच लगाकर आई कार्ड लेकर आए हैं, ये सिस्टम से आए नहीं है। कोई अपने तरीके से सिर्फ दिखा रहे हैं। विदाउट आई कार्ड आके हंगामा किए हैं। तो हंगामा करने से खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे। हंगामा करने से कोई फायदा नहीं है। भाजपा बहुमत में जीत रही है। पूरे बंगाल में, भवानीपुर में भी जीत रही है। हमारे कार्यकर्ता, हमारे एजेंट जो हैं एकदम डट कर सामना करेंगे। और इस बार जिस प्रकार से भारतवर्ष में भाजपा की सरकार है, बंगाल में भी भाजपा की सरकार इस बार बनने जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है, लड़ाई कुछ नहीं, हम लोग बहुत आगे हैं। शुभेंदु दा बहुत आगे, बहुत आगे। प्रमोद सिंह, भाजपा के कार्यकर्ता, काउंटिंग एजेंट, आरओ टेबल में। हाँ, सब ठीक ठाक है। हम लोगों का अरेंजमेंट सब ठीक ठाक है। भीतर जाके देखिए आरओ क्या करके रखे हुए हैं। बिना देखे हुए तो पहले बोल नहीं सकते हैं। ठीक है। तो उन लोग